أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم mbe foli ani tanunike kanyesin kanumba ani lamemba bela jelema kayira bela alhamdulillah tiɲɛ do an kun bɛ segu an segira ka na Bamako inshallah bon mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ kuma bɛɛ n'a sɔrɔ n sigilen do Segu de bɛ sigilen do Bamako de Segu lien ni Bamako lien ye min ye min'o ɲɛfɔ aw ɲɛna nga du bɛɛ Segu nga baarakɛyɔrɔ bɛ Segu nga denmisɛnninw bɛ Segu nga client caman bɛ Segu o la n bɛ bɔ Bamako yan nɔ chaque mois ka daminɛ le 2 la le premier la ka taa se le 7 ma n bɛ sɔrɔ ka na Bamako voilà donc kalo kalo n bɛ taa tile 5 tile 6 kɛ Segu pour que ka n ka client reçoit ka sɔrɔ ka na alhamdulillah o kama n bɛ foli di bɛɛ ma tiɲɛ do an balima caman bɛ minnu ye laɲini kɛ an fɛ an ye sɛbɛnden dɔ bɔ kalo daminɛ na Segu voilà donc mɔgɔ caman ye sɛbɛnden laɲini kɛ an fɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka sɛbɛnden nin sɔrɔ komi an ye min bɔ Segu o bɛnna den 12 de ma bon mɔgɔ caman ye laɲini kɛ n'a sɔrɔ u bɛ se k'a sɔrɔ parce que k'a bɛnna n'a sɔrɔ dɔw ka saraw ma sɔrɔ caman y'i ta fɔ mais n y'a fɔ cogo min na sɛbɛnden yɛrɛ dalu a bɔra n y'a ju sɔrɔ Segu de min y'a di alhamdulillah a denw bɛ balo la bi bon ni mɔgɔ min ye fɛn di ma a kɔni y'a di ma nka hali n'i b'a di mɔgɔ ma a k'a sɔrɔ i b'a di mɔgɔ caman ma a k'a sɔrɔ i y'a jɛ ɲini n'a y'a sɔrɔ a tɛ kɛ degun ye o de yɛrɛ to n sumayara n ma mɔgɔw jaabi o la donc o sɛbɛnden ni alhamdulillah an y'a kanu k'a fɔ sisan kalo o kalo an bɛna bɔ ka di mɔgɔw ma mais kalo kɔnɔna na an b'a laɲini kɛ mɔgɔw fɛ u ka sabali u k'a to o la an b'a ɲini ka den 9 ɲɔgɔn na ɲini k'o di mɔgɔw ma parce que sɛbɛnden baara ka gɛlɛn kosɛbɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn parce que sɛbɛnden yɛrɛ fɔlɔ a bɛ baara ni fɛn minnu ye o ye duga kɔnɔ min bɛ pan n'u b'a fɔ a ma ko duga sɔni a n'a daburu o de bɛ kɛ k'a baara bon a baara kelen o kelen na f'i ka yaala ka taa o ɲini de donc a ka gɛlɛn ani surugunu o de bɛ k'a la bon nin fɛn fila ninnu bɛɛ sɔrɔ ka gɛlɛn voilà donc a baara fana sɛbɛnni fana na ka gɛlɛn dɔɔni o de la an tɛ se ka caman bɔ ka tɛmɛ den 9 nin kan donc kalo o kalo an b'an débrouiller o kɔni kɛ ka di mɔgɔw ma sɛbɛnden yɛrɛ ye sɛbɛnden modèle jumɛn ye a bɛ baara jumɛn kɛ sɛbɛnden bɛ mɔgɔ tanga ka bɔ juguya tɔɔrɔ ma dabali o dabali b'i farikolo la n'i ye sɛbɛnden ta don min a bɛ dabali in bɔ i farikolo la pewu filanan ye min ye n'i ye sɛbɛnden nin ta sɛbɛnden bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ min ko k'a b'i dabali fɛn fila bɛ k'a la fɔlɔ a dalen ni mɔgɔ min ko k'a bɛ baara jugu ta k'i sɛgɛrɛ ou bien ka ŋaniya jugu dɔ ta k'i sɛgɛrɛ parce que fɛn bɛɛ tɛ dabali ye fɛn bɛɛ tɛ ŋaniya jugu ye dɔ bɛ se ka k'i bolo baarakɛyɔrɔ la a b'a fɔ k'a b'i ka baarakɛfɛn dɔ ta k'a tiɲɛ dɔ bɛ se ka to i ka wari b'a bolo a bɛ fɛ k'i janfa ni mɔgɔ k'a b'i janfa ou bien mɔgɔ k'a bɛ baara jugu ta k'a k'i la a tigi duga bɛ kule a la k'a dalen to sunɔgɔ la a bɛ duga ye a ɲɛnɛman fana yan'a ka baara jugu nin kɛ a yɛrɛ sigilen bɛ duga kule kan mɛ hali a t'a ye a b'a kule kan mɛ donc n'a ma sabali o bɛɛ la n'a ye ŋaniya jugu min ta a bɛ segin a yɛrɛ ma o ye a importance ba dɔ ye a importance filanan fana ye min ye n'o ye a la belebeleba ye a bɛ relation de lase mɔgɔ ma a bɛ kɛ sababu ye k'i ni mɔgɔbaw k'aw se ɲɔgɔn ma i ni maabaw bɛ don ɲɔgɔn na i bɛ fɛ i ni mɔgɔ minnu ka jɛ ala b'i n'olu jɛ o misaliya ye jumɛn ye an balimakɛ dɔ ye nin ta ni sɛbɛnden ta anw bolo o y'a sɔrɔ balɔntannaba dɔ de bɛ yen a tigi bɛ Espagne jamana de kan balɔntannaba dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔw dɛmɛ komi n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ a tigi bɛ balɔn de ta a fɔra k'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ ale ye degunba sɔrɔ Espagne a bɛ fɛ ani balɔntanna in ka ɲɔgɔn ye o k'a dɛmɛ balɔntanna in bɛ kin min na ale yɛrɛ b'o kin kelen de la o bɛ quartier min na ale yɛrɛ b'o quartier kelen de la mais a ma se ka relation sɔrɔ cogo si la min bɛ se ka ni balɔntanna in don ɲɔgɔn fɛ
mais sɛbɛnden sɔrɔ don min na o sɛbɛnden sɔrɔla don kelen kelen min na a ma une semaine k'o kɔfɛ ani cɛ donna ɲɔgɔn na cɛ y'a financé bi alhamdulillah a ye fɛn min sɔrɔ ala de b'a dɔn donc n'i bɛ fɛ i ni mɔgɔbaw ka jɛ i ni mɔgɔba minnu ka kan ka jɛ olu a b'u olu sama ka s'i ma a kɔfɛ sɛbɛnden ye jumɛn ye tuguni sɛbɛnden bɛ kɛ sababu ye ka musow girin ka da i kan a bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ a bɛ nafolo min dɔn a bɛ nafolo di mɔgɔ ma a bɛ nafolo d'i ma mais ni nafolo bɛ na n'i ye sɛbɛnden ta k'a daminɛ k'a ta fɔlɔ ta don na ka taa se a tile 41 ma i n'a fɔ kalo 1 ni tile 11 ka taa se o ma sɛbɛnden bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw de girin kan surtout muso o de la a fɔra sɛbɛnden yɛrɛ tɔgɔ dalu tɔgɔ de ko muso dalu parce que musow de bɛ girin ka da i kan muso minnu bɛ girin ka da i kan fana i yɛrɛ jigi dalen t'a kan k'a fɔ muso minnu bɛ kɛ mɔgɔ fɛ i yɛrɛ jigi dalen t'a kan k'a fɔ k'i bɛ muso min fɛ o musow de bɛ girin kan mais n balimakɛ walima n balimamuso ni muso fana y'a ta cɛw de bɛ girin kan c'est pour que o ye épreuve de ye donc mais i k'i jilaja i ka muso ninnu to yen n'i ye muso ninnu to yen i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ muso sɔrɔ donc dalu in a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ nafolo sɔrɔ wa nafolo a ban man di duga min b'a la duga in bɛ fɛn caman de signifie duga bɛ balo ka san caman kɛ a bɛ kɔrɔ k'a si bɛɛ jɛ mais o t'a bali a bɛ tila ka don a ɲa kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ i n'a fɔ a wolola bi a bɛ tila ka kura ye de ka si kuraw falen a la i b'a fɔ k'i ye duga min ye kunu o ni bi duga in o tɛ kelen ye n'i ye sɛbɛnden fana ta a bɛ kɛ ten de donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ ka nin sɛbɛnden minnu di an b'a di joli sɛbɛnden an b'a di hakɛ min na o ye 27,000 ye nka n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye ala b'a dɔn a kira b'a dɔn an bɛ ka nin fɛn minnu di mɔgɔw ka laɲini ani mɔgɔ minnu y'a ɲini an fɛ o y'an bila k'a bɔ danaya ala ta de don n'i dara mɔgɔ min na danaya man jugu fo n dar'i la ka tila ka tigi la o de ka jugu an b'a ɲini ala fɛ ala kana mɔgɔw da anw na ka tigɛ an na n bɛ ka nin fɛn minnu fɔ ni ala ni kira cɛla la ala b'a dɔn a kira b'a dɔn n bɛ k'a di ni dusukun jɛlen de ye donc n b'a dɔn ni ala cɛla la fana foyi tɛ n bila ka adamaden k'i namara foyi tɛ n bila ka nkalon tigɛ adamaden ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o kunda o de la ne de ka kuma kɔnɔna na n b'a fɔ kuma caman n ka kumaw kɔnɔna na bɛɛ b'a mɛn da n b'a ɲini ala fɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka nin fɛn minnu ta ka di mɔgɔw ma n'a ma ɲi n b'a ɲini ala fɛ ni dɔrɔmɛ donna ne yɛrɛ la ala ka n'a to a ka fɛn ɲɛɲini o kɔfɛ lahara an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ mɔgɔ si tɛ diɲɛ dugukolo in kɔ kan k'i bɛ siratu tigɛ k'i bɛ sen ta k'a da ka don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i ɲininka donc an bɛ fɛn o fɛn fɔ yan an b'a fɔ ni ala de cɛ yan nɔ sini lahara jɔ don an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a seereya an dara la de an b'a di mɔgɔw ma wa dalu min don fana conséquence fosi t'a la k'a fɔ a bɛ dɔ bɔ i si la o t'a la k'a fɔ ko fɛn problème wɛrɛ b'a la tuguni effet secondaire b'a la min bɛ se ka k'i la o t'a la donc sɛbɛnden kɔni alhamdulillah hali bi an bɛ yɔrɔ min na an y'a den 9 bɔ n'o ye nin kalo in ta ye o bɛ yan ni mɔgɔ minnu garisɛgɛ b'a la olu b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu mago mana k'a la olu bɛ wele kɛ nɛgɛjuru sira min na n bɛ n'o nɛgɛjuru sira di aw ma n'o ye téléphone numéro ye u bɛ se ka a sɔrɔ o la téléphone numéro o ye 76 53 45 70 n bɛ segin a kan 76 53 45 70 n'i y'a wele n'i m'a sɔrɔ i bɛ se ka appel bila whatsapp fɛ o kɔfɛ nɛgɛjuru sira filanan o ye numéro orange ni malitel de o ye 66 53 45 70 n bɛ segin o fana kan 66 53 45 70 aw b'o sɔrɔ n dɔgɔkɛ bolo a tɔgɔ ko Ismaël n'aw y'a sɔrɔ ale bolo ani ne bolo a bɛɛ kelen donc aw bɛ se ka
n'aw m'ale fana sɔrɔ aw bɛ se ka fɛngɛ bila whatsapp kan mais a ka ca ala fɛ an bɛ sɔrɔ donc ni numéro ninnu ni mɔgɔ min mago b'a la o b'a sɔrɔ n b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ min y'a ta danaya bolo ma n b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ a tigi bolo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu n tɔgɔ ye ali n jamu ye hayidara mais bɛɛ bɛ n dɔn ali bubakar hayidara de la salamu aleykum wa rahmatulah